بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاسی مجرد ہوتا ہے جی، سلاسی کا مطلب ہوتا ہے تین، اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے یعنی اکیلا ہے، مجرد ہے۔ مجرد یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ملا، ٹھیک ہے، کوئی اور لیٹر ہم نے اس لیٹر کا اضافہ نہیں کیا، مجرد، اکیلا، تنہا، یعنی تین لیٹرز ہیں، مطلب تین لیٹرز ہیں۔ تنہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مجرد سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کوئی اور لیٹر کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ حقیقت میں اس ورڈ کا جو اصل تھا وہ تین ہی لیٹرز پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اور اسی تین لیٹرز پر ہم نے اس فعل کو بنا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اسم اور فعل تین لیٹرز سے کم نہیں ہوتا۔ ہر اسم اور ہر فعل تین لیٹرز پر سے ہی مل کر بنتا ہے۔ تین لیٹر سے کم کبھی بھی آپ کا اسم اور فعل نہیں ہوگا۔ اگر وہ تین لیٹر سے کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک لیٹر ہے جو اس کے اندر سے مسنگ ہے۔ پھر ہم ان کو روز لگا کر ہم اس تیسرے لیٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے در حقیقت 6 وزن ہیں۔ وزن سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم پوری کی پوری گردان ان پر بناتے ہیں، اور وزن نکالنے کے لیے ہمیشہ ہم لوگ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، کس کو شروع کرتے ہیں؟ ہم لوگ فعل ماضی کو دیکھتے ہیں، اور پھر فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ دیکھ کر ہم لوگ بناتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ضربہ کا جو مضارع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضربہ یضرب، یعنی آپ نے اسی کے اندر فعل ماضی کے اندر ہی آپ نے پیچھے یا لگائی، یا ہم جانتے ہیں کہ مضارع کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ آتین، یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک لیٹر جو ہے وہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں، اور وہ کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ ہم وہ فعل ماضی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ فعل ماضی کے شروع میں ہم یہ لیٹرز لگاتے ہیں، شروع میں، آخر میں نہیں، شروع میں یہ لیٹرز، ان میں سے کوئی ایک لیٹر آپ لگائیں گے تو ہمارا وہ مضارع بن جائے گا۔ ضربہ ہے، ضربہ کے شروع میں آپ آغاز میں لگائیں گے تو ہمارا ضربہ کا بنتا ہے یضربو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا، آپ نے فعل مضارع کی علامت لگانے کے بعد آپ کا جو فا کلمہ ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ دیکھیں، اس کو کلمے میں ڈالتے ہیں، اصل میں فعل ہے نا، فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم ہر ورڈ کو، فعل کی ہر ورڈ کو ہم اس فعل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم یہ جو فعل ہے، اس فعل کو، کیونکہ یہ فعل ہی ہے، ضربہ کام ہے، ہوب ہے، تو ہم اس کو ضربہ کو فعل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا فعلہ کو اندر آپ ڈالیں، اس کو ہم توڑتے ہیں، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے، فا، عین اور لام ہو گیا ہمارا۔ تو اس میں فا کی جگہ پر کیا آیا ہے؟ ضاد آیا ہے۔ عین کی جگہ پر آپ کا کیا آیا ہے؟ را آیا ہے۔ اور لام کی جگہ پر آپ کا کیا آیا ہے؟ با آیا ہے۔ تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس کو کہ فا کلمے کی جگہ پر ضاد آیا، عین کلمے کی جگہ پر را آیا، اور لام کلمے کی جگہ پر با آیا۔ آپ نے ہر چیز کا وزن معلوم کرنے کے لیے اس کو اس چیز کے اندر، اس فعل کے اندر، یعنی کہ فعالہ کے اندر ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کس کے اندر ڈالتے ہیں؟ فعالہ کے اندر۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اب اسی کے اندر ہم تبدیلی کریں گے تو ہمارا مضارع کی گردان بننا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے علامت یا لگائی ہے، یا ہم نے شروع میں لگا دی، اور اس کے فا کلمے پر ہم نے جزم دے دی، اور عین کلمے پر زیر دے دی، اور اس کے بعد جو لاسٹ لیٹر ہے، لاسٹ لیٹر پر ہم نے اس کی پیش دے دی، ضربہ یضرب، ضربہ یضرب، اس کو 5 دفعہ سارے پڑھ لیجیے، ضربہ یضرب، ضربہ یضرب، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو فعالہ کو اس کی وزن میں ڈالیں گے تو یہ کیا لفظ بنے گا؟ فعالہ، يفعل یس، يفعل یفعلو، فعلو، زیر ہے، یہاں پر بھی زیر آئے گی، یفعلو، ٹھیک ہے، فعالہ یفعلو، یفعلو، ٹھیک ہے، فعالہ یفعلو، ضربہ یضرب، یہ ہمارا ضربہ کا پورا باب ہے، یعنی کہ جو اس کے وزن پر آئے گا وہ ہم اس کو اس کے باب میں ڈال دیں گے۔ اور اس باب کو اگر آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں تو وہ پورا ضربہ نہیں لکھا ہوتا، انہوں نے صرف ضاد لکھا ہوتا ہے کہ ضاد کی اس میں سے ہے، یہ باب میں سے ہے۔ اس کا پہلا لیٹر ضاد ہے، اس وجہ سے اس کو ضاد کا باب کہا جاتا ہے، ضربہ یضرب، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ضربہ کا آپ جب مضارع بناتے ہیں تو وہ یضرب بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور باب تھا نصرہ، اس کو باب نون کہتے ہیں، نون سے شروع ہوتا ہے، نصرہ، نصرہ، دیکھیں اس کی حرکت اور اوپر والے کی حرکت سیم ایک ہی ہے،
اس کی بھی فا کلمہ پر زبر تھی، اس کی بھی فا کلمہ پر زبر ہے، اس کی عین کلمہ پر زبر تھی، اس کی بھی عین پر زبر ہے، اس کی لام پر زبر تھی، اس کی بھی لام پر زبر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی سیم ایسے ہی بنے گا. ناصرہ ناصرہ ہم نے ین ینسرو ينصر سی نہیں آئے گا یہاں پر، صوت پر پیش آئے گا. ینسرو ناصرہ ینسرو ناصرہ ینسرو ناصرہ ناصرہ ینسرو ناصرہ ینسرو. آپ اس کو فعالہ کے اندر ڈالیں گے تو فعالہ کیا بنے گا؟ فعالہ يفعل يفعل یفعلو کیا بنے گا؟ فعالہ يفعل یفعلو فعالہ يفعل. ضرب يضرب نصر ينصر ضرب يضرب نصر ينصر. ٹھیک ہے، یہ دو ہم نے پڑھ لیے. ثلاثی مجرد کی 6 اوزان ہیں، دو ہم نے پڑھ لیے. ضرب يضرب نصر ينصر. تیسرا ہم دیکھتے ہیں جو ہے سامع سننا. آپ کہتے ہیں نا سامع سننا، میم یفعلو ہوگا یا یفعلو ہوگا؟ کس کا یہ یفعلو کو لکھا ہے کس کا؟ یہ ضربہ کا یفعل ہوتا ہے. ضرب يضرب فعل فعلا کے بعد. نصر ينصر فعل يفعل يفعل. اچھا یہ ٹھیک ہے، یضربو والی. ہاں جی وہ اوپر میم والے ایک بار نہیں یہ جوائن آپ نا ریکارڈنگ دیکھیے گا. ابھی اس کو کمپلیٹ ہونے دیں، میں انشاءاللہ کہ کمپلیٹ کرتی ہوں، پھر میں ریپیٹ کروں گی. ٹھیک ہے، جی يفعل نصر سلو کر دو جی. ينصر نصر ينصر. پلیز مائکس میوٹ کیجیے گا. ضرب يضرب نصر ينصر. اب آگے ہے سمع. سمع کا بنتا ہے جی یسمعو. اس کی عین کلمہ پھر آپ کی کیا آیا ہے؟ یسمعو زبر زبر. ویری گڈ. یس معو. آپ نے جو پیچھے ہم نے یا لگائی ہے، علامت مضارع کی یا لگائی ہے، اس کے بعد ہمارا جو ماضی کا پہلا لیٹر تھا فا، اس کے پر ہماری جزم آ گئی، اور اس کے عین کلمہ پر میم کے نیچے یہاں پر زیر ہے، یہاں پر زبر آ گئی. اور سامع یسمعو سامع یسمعو. یاد رکھیے گا کہ ماضی کے اندر لاسٹ لیٹر لام لیٹر پر ہمیشہ 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 ہماری زبر آتی ہے. لاسٹ لیٹر پر زبر آتی ہے اور پہلے لیٹر پر بھی زبر آتی ہے. اور معروف کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے درمیان والا جو عین کلمہ ہے، اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا یہاں پر اس کی عین کلمہ پر زبر تھی، اس کی بھی عین کلمہ پر زبر تھی، لیکن یہاں پر عین کلمہ پر آپ کی کیا آ گئی ہے؟ یہاں پر کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی. زیر جی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے میم، بالکل کلیئر ہے. اچھا جی. سمع یسمعو سمع یسمعو سمع یسمعو. دیکھیں آپ نے ابھی تک ایک مضارع کے اندر ایک چیز آپ نے نوٹس ابھی تک کر رہے ہوں گے کہ اس کی لاسٹ لیٹر پر آپ پیش دیکھ رہے ہیں. یضربو ینصرو اور یسمعو. آپ لوگوں نے دیکھا ہماری ماضی کے اندر لاسٹ لیٹر پر زبر تھی اور مضارع کے لاسٹ لیٹر پر ہماری پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر بیچ والے پہ زیر ہوگا تو اس کو زبر بنا دیں گے، یہ بنائیں گے تو وہ اس باب میں ہے، وہ مختلف ہوتی ہیں چیزیں. ابھی آپ اس کو صرف دیکھ لیجئے. سمع یسمعو سمع یسمعو. ضرب یضرب نصر ینصر سمع یسمعو. ٹھیک ہے، یہ 3 باب ہو گئے. چوتھا باب ہم دیکھتے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ حاسبہ. اچھا اس باب کا نام ضاد ہو گیا. اس باب کا نام کیا ہوگا ناصرہ کا؟ نون نون. نون نون آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ ناصرہ نون سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس باب کا نام نون ہے. سمع کی باب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ سین. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ سین کا باب سنائے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے سمع کا باب ہے. اب یہ والا جو باب ہے حاسبہ، حاسبہ کا باب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ہاں 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 حاسبہ. حاسبہ کا مضارع بنتا ہے یحسبو. نہیں یحسبو، اس کے وہ ویسا ہی بنے گا. حاسبہ یحسبو. اس کے صرف آپ نے یحسبو
हासिबा यहसिबु, इसके नीचे जेर ही आती है। हासिबा यहसिबु, हासिबा यहसिबु, ठीक है। मैम ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जेर आएगी, यहाँ पे जबर आएगी और यहाँ पे पेश आएगी? ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ठीक है। इनके नाम ऐसे ही तो है, मैम जैसे याद कहाँ से करेंगे? मैं आपको याद कहाँ से करेंगे? कोई वर्ड हो? नहीं, आप इन बाप के नाम याद रखिए बस। दौरबा अच्छा, यदरिबु नसरा यंसुरु समिअ यस्मउ हासिबा यहसिबु। मैं कहूँ कि ठीक है। आपका नाम शहनाज है, आप कहेंगे कैसे पता लगेगा इसका नाम शहनाज है, मैं कैसे पहचानूं इसका नाम शहनाज है? अब उसका नाम है शहनाज, आपको याद करना है ना नाम। अब नाम को हम कहाँ से निकालेंगे? ये ठीक नाम है। है, इनको हमने ऐसे ही याद करना है, जैसे नाम है, नाम नाम होता है, हमने उसको वैसे ही याद करना है। ठीक है? तो ठीक ये है इसका नाम है, जी मैम। इसके अंदर कुछ नहीं आप कर सकते कि ये होगा तो जेर आ गई, इस वजह से आ गई है, उस वजह से आ गई। जो नाम है वो एज इट इज है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग देयर नेम्स, ठीक है। तो हमारे 4 हो गए। उसके बाद हमारा एक होता है फतहा। फतहा यानी जो जितने भी आपकी सलासी मुजर्रद के अल्फाज होंगे ना, वो सारे के सारे फेल इन्हीं पर बनेंगे। फतहा, फतहा। इस फेल, इस बाब का नाम क्या होना चाहिए? फा फा। फा। बाब फा। फा होना चाहिए। फा इस फेल का, इसका नाम हो गया क्योंकि ये फा कलमे से शुरू होता है। फातहा, फातहा का जो मुजारी होता है यफ्तहु, 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 फतहा यफ्तहु, फतहा फतहा यफ्तहु, यफ्तहु, फतहा यफ्तहु। यफ्तहु। अच्छा जी, अब देखिए इनके मुजारे तब्दील होते जा रहे हैं। यहाँ पर समिआ का यस्माऊ था लेकिन उसका माजी चेंज था। यहाँ पर फतहा का यफ्तहु है लेकिन इसका, इन दोनों का, ये दोनों माजी तब्दील हैं, ठीक है। फतहा यफ्तहु, इस बाब का नाम हमारा फा है। हमारा आखिरी जो बाब है उसका नाम है कारूमा। कारूमा, इसकी आइन कलमा पर हमारी पेश आती है कारूमा, कारूमा, कारूमा। कारूमा का जो मुजारे बनता है यकरूमु, कारूमा यकरूमु। कारूमा का मुजारे क्या बनेगा? यकरूमु, यकरूमु। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने नोटिस की, वो ये नोटिस की हमने कि मुजारे के, सलासी मुजर्रद के मुजारे के, तमाम मुजारे के आखिरी लेटर पर हमारी पेश आती है, एक चीज। दूसरी चीज हमने नोटिस की कि सलासी मुजर्रद के मुजारे के तमाम लेटर्स के पहले लेटर यानी कि जो मुजारे की इलामत है उस पर जबर आती है। 2 चीजें। लेकिन जो आइन कलमा है उसकी हरकत तब्दील होती रहती है। समझ गए आप लोग? 6 अब्वाब हैं, तमाम के तमाम फेल जो 3 लेटर्स पर होते हैं, तमाम के तमाम फेल, तमाम की तमाम वर्ब्स जो 3 लेटर्स से मिलकर बनती हैं, वो सारी की सारी इसी वजन पर बनती हैं, सब की सब। यानी वजन से मुराद क्या है कि उन पर हरकत यही लगती हैं। अगर कोई दारोबा के बाब से है तो हम उसके ऊपर यही जबर लगाएंगे, तीनों लेटर्स पर जबर लगाएंगे। अब जब अगर कोई आपसे ये कहे कि दौराबा का आप मुजारे बनाए, तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि दौराबा का मुजारे यद्रिबु बनेगा। अगर कोई आपसे ये कहे कि नसरा का मुजारे बनाए, तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि नसरा का मुजारे यंसुरु बनेगा। अगर कोई ये कहे कि सामिआ का मुजारे बनाए, तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि सामिआ का मुजारे यस्माउ बनेगा। हसीबा का मुजारे यहसिबु और फतहा का यफ्तहु, कारुमा का यकरुमु। के लिए यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? वहां पर जी जिज्म Yes, मैम, ये ma'am. आइन कलमा, मैम ये जो आइन कलमा की जो हरकत है, जैसे फाताहा है तो यफ्ताहु या कारुमा है, तो हमने यकरूम, तो आइन कलमा की हरकत चेंज करने में भी हमें कुछ वो नहीं होगा कि हमें कुछ पता हो कि हम इस तरीके से करेंगे, या ये भी याद करनी पड़ेगी? इस पे भी ठीक है हम मैम। जैसे ही हमारा माजी का हमारी हरकत हमने याद की ना, इसी तरह जी से जी जारी का पहला पहला सीगा हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम खुद ब खुद ठीक है। पूरी की पूरी गर्दान बना लेंगे, ठीक है। मैम इसके अगर हमें इस एक तरह से जितना भी ओके एक क्वेश्चन का जवाब देने दें। जो फा कलमा है उस पर जज़म इसलिए आई है क्योंकि हमने माजी से बनाया है इसका फा कलमा।
माजी के साथ हमने या पीछे लगाया तो हमने जी या का हमने इलामत मुजारे लगाई और इलामत मुजारे लगाने की वजह से हमने आगे जो फा कलमा था उसको जज़म दे दी। दर हकीकत ये जो या था ना हमारे पास जो आया है फा कलमे का, हमने ये जो जी हमने आतईन में से हमने ये लफ्ज जो लगाया है, इस या के ऊपर कोई जी मैम हरकत नहीं थी, कोई भी हरकत नहीं थी इस या के ऊपर। हमारे पास सिर्फ जी हमजा मैम था या और नून, ये 3 लेटर्स थे बस। हमारे पास कोई हरकत थी नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसकी जो फा कलमा था इस माजी का, इसकी फा कलमे की हरकत को हमने या को दे दी क्योंकि वो खाली हाथ था। समझ गए? तो इसकी हरकत हमारी चलेगी पीछे वाले की, इसके पास फेल मुजारे के पास। तो अब हमारा जो फा कलमा दौरबा का है वो खाली रह गया, इसलिए उसके ऊपर जज़म आ गई। समझ गए आप लोग? जी मैम जी ठीक है? मैम समझ आ गई। हमने जी आतईन जी में से जो फेल मुजारे का या लगाया हमने, उस या के ऊपर हमारे पास कोई इलामत नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। हमने क्या किया कि फेल माजी का जो हमारा जो फा कलमा था उसकी हरकत को उठाकर हमने दे दिया किसको, हमने दे दिया इस या को। तो अब जो ज़ौद है या फिर यहाँ पर नून है या सीन है या हा है या फा है या काफ है, ये सारे खाली हाथ हो गए, इसलिए इनके ऊपर जज़म आ गई और इनकी हरकत पीछे वाले लेटर पर चली गई। मेरी बात समझ गए आप लोग? जी जी Yes, मैम, ma'am. मतलब यहाँ पे हमेशा जबर आएगी और नेक्स्ट लेटर पे जज़म आएगी। हमेशा नहीं कहा मैंने इस बात की, अच्छा सिर्फ यहाँ तक, ठीक जी जो मैम यहाँ तक बात है जी सिर्फ इसको यहीं तक रखिएगा। मैं हमेशा की बात जी नहीं मैम कर रही, आगे जब जाएंगे तो चीजें और तब्दील होंगी, सिर्फ इस बात में ऐसा होगा। ठीक है? समझ जी गए मैम आप लोग? क्लियर हो गया। चलो। क्लियर हो गया। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम अगर जैसे कोई लफ्ज हमें अगर